Hello guys, for today's video, magluto na sa ilang sudan paniud to. So nakauna na dahil ko luto og kebab, chicken kebab or cheese tawag or barbecue, chicken barbecue sa to guys. So ato na siyang gislice ang atong chicken breast din ha og cube, and then nagbutang ta din ha og yogurt 2 spoon. Then sibuyas nga white, bell pepper yellow og red ang akong gamit, and then nagbutang na tag baharat din ha, turmeric powder, garlic powder, onion powder, paprika, pepper, salt. Then nabutang puta din na og olive oil og dipsruman. So ato na siyang i-mix og i-marinate nato na siya sa at least 1 hour. Then after sa 1 hour guys, so ato na siyang tugon. So nagamit ta din ni og kaning puthaw nga tuhog. Signan na rin siya pagtuhog guys. Tangan mo siya sibuyas, and then manok, and then bell pepper, and then manok, and then ana lang siya ka simple. Ikaw na bahala din ha kung sa kadaghan imong butang nga chicken. Ready for grill na ni siya guys. So ato nang gi-grill guys, nagbutang na ta din na og olive oil. Nagluto na po ko din na og white rice. And then ang atong yogurt sauce. And lemon juice, yogurt, and then dill, olive oil, asin, paminta na siya guys. Then makuha pa siya nga ma-brown. Then okay na siya guys. Salamat sa paglantaw guys. Bye bye. See you in my next video. One,